guys. Halay na yung tawag to guys. Guys, oh. Halay na yun na ko guys. Oh, halay na ko guys. Oh, halay na ko. Kapo mo, hindi ko malabada guys. Kapo, hindi ka mo laba guys. Kani, oh, manak gabaga. Oh, hindi lang ko sabit. Oh, hindi lang ko. Oh, nani guys. Nani lang guys. Ay, piluon manay na to guys. Kalimut ko guys, oy. Guys, akong guys, tagan gyud tag anuhon guys, oy, piluon. Ako mananay dira, guys. Ano apog ko, guys? Wala pangalan. Ano ako nanay, guys? Nanay Rini, shout out ko Nanay Rini. Kahilsot. Shout out ko ni Tatay Boss ug ni Nanay Flor. Nanay Linda, shout out ko Nanay Rini. Ma-friends ni mo. Mga friends. Friends ni nanay nako, guys. Mauni pag ano, guys. Oh, kani, oh. Isa may pangalan dahil ni mo dahil. Di, akong pangalan di ay kay Alin. Diana Alin. Kompleto dahil. Ang nakapuyo may guys. Kompleto si mong pangalan lugot. dahil. Tamlet. Imong pangalan dahil. Kompleto ha dahil. Ano yung pangalan ni mo dahil? Nay, kaning. Hadyo ta kapuyo, nay. Purok Paradise. Purok Paradise, Tumblr. Tumblr. Mauni pag ano, guys. Oh, Sa pangalan ni mo? Purok. Kompletong imong pangalan ba? Gianna? Diana Alin. Apelido? Ang edad kay Apelido? 6. Sa apelido dahil ni mo dahil. Okay kala. Apelido ni mo ba? Sa apelido sa papa dahil? Huwag Temple. Kompleto, be? Temple. Gianna. Diana. Pangalan ni mo ba o apelido? Ayun na, save na. Amin dito na kay magkanta ko to. Bye-bye. Correction, guys. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Bye-bye.